Так, добрый день. Мы продолжаем изучение ламрима. Это тот отрезок пути, который является общим с малой личностью. Из основных мыслей малой личности это мысль прибежище, обращение к прибежищу. А сейчас это уже, собственно, само прибежище мы изучили. Теперь предписания, которые мы берем, или точнее, которые на нас налагаются одновременно с актом принятия прибежища в 3 драгоценностях. Из этих предписаний первое было связано с Буддой. Это мы закончили. Как относиться к образам Будды, мы говорили на прошлом занятии. Сейчас мы вплотную приступили. То есть, с чего мы начнем, это какие предписания связаны с обращением к прибежищу Дхармы. Donc, bonjour, nous allons continuer donc l'étude du lamrim que nous sommes en train de faire, qui sont les étapes de la voie vers l'éveil, et nous sommes encore à la partie qui est commune avec le chemin des personnalités d'envergure spirituelle initiale, et donc nous avons il y a différentes idées que nous avons abordées, différentes pensées primordiales, et nous nous sommes arrêtés à la prise de refuge dans les 3 joyaux. Donc nous avons déjà étudié ce qu'est le refuge lui-même, et maintenant nous sommes en train de voir quels sont les préceptes que l'on se doit de respecter lorsque l'on a pris refuge dans les 3 joyaux. Et de ces préceptes, nous avons déjà vu la dernière fois tout ce qui concernait le joyau, celui des 3 joyaux qui est le Bouddha, et aujourd'hui nous allons voir les préceptes qui concernent celui des joyaux du refuge qui est le Dharma. C'est 507. Кстати, последнее, о чем мы говорили в прошлый раз, это та ситуация, когда ученик Джаватиши показал ему статуэтку Манджуши и сказал, какова она, хороша или плоха. Если хороша, я возьму ее за 4 шо золота. То есть куплю ее. Иногда люди... То есть ведь в запретах говорилось, что... Или даже в предписаниях это было. Не отдавать залог. И в некоторых других текстах еще говорится, что не воспринимать как товар. Это действительно так. И иногда из этого делается вывод, что их и покупать нельзя. Но вот если посмотрим на ответ Атиша, если бы нельзя было покупать, он бы сказал, нельзя покупать. Но он не говорит это. Он говорит, тело достопочтенного Манджугоши не бывает нехорошим, но воятель посредственный. Он говорит, воятель посредственный, поэтому не покупая ее, как бы, но не запрещает само это действие.
si vous vous souvenez, la dernière fois, on s'était arrêté sur le fait que un des disciples d'Atisha qui était avec lui demanda, ils étaient en train de voir une statue de Manjushri et il lui demanda, mais voilà, est-ce qu'elle est belle ou pas? Si elle est belle, est-ce qu'à ce moment-là, je vais l'acheter pour 4 chaux d'or? Et parfois, c'est vrai que dans les interdits qu'on a vus également, on dit qu'il ne faut pas mettre en gage des représentations du Bouddha, tout comme il ne faut pas les voir comme une marchandise. Mais ça ne signifie pas qu'on ne peut pas les acheter. Parce que là, comme on le voit, la réponse d'Atisha, s'il fallait pas les acheter, la réponse d'Atisha aurait été non. Tu ne dois pas l'acheter. Alors que là, la réponse d'Atisha était, c'est l'artisan qui peut être bon ou mauvais. Et là, en l'occurrence, dans cette histoire-là, c'est le sculpteur qui était moyen, qui a fait quelque chose d'une représentation qui n'est pas de bonne qualité. Par contre, en aucun lieu, il a dit qu'il ne pouvait pas l'acheter. Так, и теперь насчет дхармы. Предписание, что нужно сделать? Нужно отбросить непочтительность к дхарме. Хотя в конечном смысле дхармой являются истина прекращения и истина пути в потоке ума ария, то есть личности, которая достигла пути ариев, вот, находящиеся в его потоке в ума, то есть в его понимании две истины, то есть превосходная или священная или арийская истина пути и арийская истина о прекращении. Их понимание в потоке ума, ария, это и есть вот настоящая дхарма. Эти состояния. И описывает, как делать ум лучше. То есть учение о дхарме тоже называется дхармой. И, опять же, книги, в которых записано это учение, также называются дхармой. И когда мы говорим вот эти предписания, с истинами прекращения и истинные пути в потоке ума ария мы ничего сделать не можем. Мы не можем никак им выразить почтение, никак выполнить какие-то предписания. Но с их олицетворением в виде книг мы можем что-то делать. Вот то, с чем мы сталкиваемся, то, что мы видим, то, что мы можем потрогать, это вот, собственно, и есть книги. Они являются олицетворением дхармы. И так как мы обратились к прибежищу дхармы, мы с тем же почтением обращаемся и к ее олицетворению, книгам. Тут про это имеется в виду. То есть отбросить непочтительность к дхарме, начиная с одной шлоки. То есть бумажка или деревяшка, камень, пластмасска, все что угодно, любой носитель, на котором записано как минимум одна четверостишие, одна шлока, а дхармы уже должна нами восприниматься как дхарма и уже является объектом почтения. И непочтительность к ней неприемлема. В силу того, что мы обратились к прибежищу дхармы, имеется в виду. Donc, on reprend dans le texte avec un commentaire de la Matengon. Abandonner donc point 2, abandonner tout non-respect du dharma, que ce soit même à l'égard d'une strophe. Qu'est-ce que ça signifie? Le dharma, bien sûr, c'est à la fois le sens final, c'est l'éradication c'est le fait ce qui nous permet d'atteindre l'éveil, et c'est le fait d'arriver à éradiquer de notre flux de conscience tous ces manquements, et c'est
surtout le fait, là on va parler des Aryas, enfin des personnes qui ont atteint le niveau de la voie des Aryas et qui comprennent les deux vérités, la vérité de la cessation de la voix et la vérité de la voix telle qu'elle est comprise dans le flux de conscience des Aryas. Et ça, c'est le véritable Dharma. Et lorsqu'on atteint ce niveau de compréhension, cela veut dire qu'on a réussi à se débarrasser de tous les manquements. Mais le Dharma, c'est également ce qui va nous amener à ce stade. Le Dharma, c'est aussi l'étude de ce qui nous permet d'arriver à ce stade. Donc l'étude du Dharma, c'est aussi le Dharma. Et les livres dans lesquels on trouve les enseignements, les supports dans lesquels on trouve ces enseignements, c'est également le Dharma. Mais avec leur représentation sous la forme de livres ou de supports que l'on peut lire, c'est aussi le Dharma. Et c'est pour ça que comme on a pris refuge dans les trois joyaux dont un des trois est le Dharma, nous devons avoir un profond respect pour ces représentations. En fait, tout support que ce soit un bout de papier, que ce soit un morceau de bois ou autre, mais tout support sur lequel il y aurait inscrit au minimum une strophe de Dharma, donc tout ce support doit être respecté. Et pourquoi doit-on le respecter? C'est parce que nous ne pouvons pas ne pas les respecter. Pourquoi? Parce que nous avons pris refuge dans le Dharma. Хотя, когда мы только начинали учиться, старшие говорили нам, что даже не одно четверостишее, а если одна буква будет записана, или даже и буквы-то не нужно, если край страницы, на котором даже нет букв, будет оторван, и он будет лежать на земле, его непременно нужно это поднять с земли и приложить к голове, и поместить в какое-то чистое место, относиться к нему с большим почтением, потому что и даже это является олицетворением дхармы. Но на самом деле, кроме как вот устного фольклорного такого описания, в текстах и из достоверных источников я встречал вот минимальное только вот относительно шлоки. Et c'est vrai que lorsque on commençait à étudier, dit Lama Tengon, les plus anciens nous disaient, voilà, même un support avec ne serait-ce qu'une seule lettre, ou même un morceau de papier qui serait tombé et qui ferait partie d'une page sur un petit coin de papier qui ferait partie d'une page sur laquelle il y aurait eu des textes inscrits, même cela c'était du Dharma. Mais je pense que ça c'est quand même une espèce de folklore ou de tradition orale qui se transmettait, parce que dans les textes et on mentionne toujours une strophe. Le minimum dont on parle, c'est une strophe. Но, тем не менее, на всякий случай я никогда не выбрасываю Mais бумажки даже с одной буквой. Mais quand même, moi-même, je fais toujours attention, et même si il y a une seule lettre sur un papier, je ne la jetterai pas. Так, дальше. Не отдавать книги в заклад. Иногда, даже если человек не ценит содержание книги, некоторые книги могут быть записаны на серебряных или золотых листах и записаны какими-то чернилами, изготовленными из драгоценностей. Опять же, иногда бывает золотом, по серебру пишут, иногда какие-то, в некоторых легендах рассказывается о берилловых листах и золотых письменах на них и так далее. Опять же, сейчас бывают книги со старыми миниатюрами, и они тоже бывают дорого стоят. И иногда может возникнуть
какая-то потребность и мысль о том, что можно было бы в заклад оставить эту книгу, ну, это также будет нарушение предписаний. Et donc, il est dit dans le texte de pas mettre de livre en gage. Donc, c'est vrai que parfois, même si on n'estime pas le contenu, il peut y avoir des livres, et ça, on le voit souvent dans les légendes, des livres qui seront, dont les pages seront faites en argent ou en or, écrit avec une encre faite extrêmement précieuses, ou bien encore aujourd'hui on peut avoir des livres avec des miniatures qui auront une grande valeur, mais et parfois en fait, quelle que soit leur valeur, il ne faut pas mettre de livres en gage. Не продавать их. Но тут имеется в виду не использовать книги как вот чисто какой-то коммерческий товар. Поэтому чаще всего буддийские книги продаются, то есть это больше предоставление возможности получить эту книгу, когда нет возможности их раздавать бесплатно и так далее. Они подаются как за какую-то себестоимость или еще что-то в этом роде. Donc après, on dit de ne pas les vendre. Donc c'est vrai que qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il ne faut pas les utiliser comme une marchandise commerciale, mais il faut les voir quand bien sûr, si on est obligé de les vendre, on va essayer de les vendre à leur prix coûtant, et il faut les voir comme la possibilité de recevoir un enseignement, l'enseignement qui est contenu dans les livres. Не класть на голую землю. Кстати, вот стол без скатерти будет тоже считаться голой землей. Поэтому, когда книги кладем, мы всегда под них подкладываем какую-то ткань, какую-то подложку, что-то, чтобы как бы книга не лежала на голом чем-то. Alors, ne pas les poser sur le sol nu. Il faut avoir à l'esprit que poser ces livres sur une table sans nappe ou qui ne sera pas recouverte, c'est aussi considéré comme le poser sur le sol nu. Donc il faut avoir à l'esprit qu'on doit toujours mettre une nappe pour recouvrir la table avant de poser un livre dessus. Где-то дальше-то. Не класть в плохое место. Иногда это место воспринимается, либо же это как что-то, скажем, что-то типа туалета, а иногда это очень неровное место имеется в виду. Как это неровное? Ну, вот навалено что-то, скажем, и на это вот так брошена книга, как бы, криво-косо. Опять же, какие-то острые вещи. Ну, вот, предположим так, вот где бы вам самим неудобно было сидеть, вот туда книгу тоже не кладите. Нам же неудобно лежать на чем-то твердом. Мы что-то под себя подложить пытаемся. Поэтому и под книгу тоже подкладываем что-то. Нам неудобно было бы лежать на камнях, на шипах каких-то. Ну, если мы не эти, как с челмами да бородами-то худыми. Поэтому и книги на это не кладем. Гостя в туалете же не запираем, как бы. Туда ему вот эту кушать не носим, как бы. Да, у нас как-то считается, что как-то там как-то человек себя неуютно ощущает. Ну, то книги туда не помещаем. Или в выгребную яму там тоже с гостями так не обращаемся обычно. Надеюсь. Après, donc il ne faut pas les mettre dans un endroit inadéquat. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, voilà, on va pas les mettre. En fait, ça veut dire qu'il faut pas les mettre dans des endroits où nous-mêmes on aimerait pas se trouver, comme par exemple
il faut pas les mettre. Donc là, il y a dans les toilettes, on va pas les mettre. Il y a aussi, il faut pas les mettre sur des endroits qui sont pas droits, qui sont bancales. Faut pas les mettre sur quelque chose de dur, sur des cailloux, sur des épines, à moins que voilà. En fait, tous ces endroits, pour les cailloux et les épines, bien sûr, à moins qu'on soit un yogi qui aime se mettre sur des planches avec des clous, mais sinon, en principe, on n'aime pas. Et en fait, il faut, euh, vous dites, c'est les lits, vous allez les traiter comme des invités. Donc, vos invités, vous n'allez pas les enfermer dans les toilettes. Vous n'allez pas les pour qu'ils mangent dans les toilettes ou dans des endroits qui sont pas agréables ni adéquats. Donc en fait, c'est ça. Il faut se dire ne pas les mettre dans un endroit inadéquat. C'est en fait des endroits dans lesquels vous ne mettriez pas vos invités, par exemple, ou vous ne voudriez pas être vous-même. Не носить вместе с сапогами. Ну, сапоги тут лхам, это, в принципе, любая обувь может быть. Ну, в принципе, когда совсем ну вот современные авиалинии, они же это те еще добрые люди. Больше, чем один чемоданчик с собой не возьмешь. А куда книги? Вот там учитель говорит, это же разные отделения. Вот они в разных местах. То есть имеется в виду не оборачивать, например, книги сапогами, ну или наоборот. Ну, или не засовывать их в голенища. То есть вот непосредственно вместе. Когда они где-то как-то разделены, это еще терпимо. Ну, опять же, желательно укладывать чемодан, укладывать как-то так, чтобы книги все-таки были сверху хотя бы. А не прижаты сапогами. Donc, ne pas les mettre avec les bottes. Donc, là, le commentaire, c'est en fait, c'est les bottes. Ça signifie quel que soit le type de chaussures que l'on porte. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, par exemple, quand si on prend on a droit à une seule valise dans l'avion. Donc là, il faut juste essayer de ne pas les mettre ensemble ou de ne pas glisser, par exemple, les livres dans vos bottes. Si vous n'avez pas de place, faut essayer de les séparer et dans la mesure du possible de mettre les livres sur le dessus. Не перешагивать. Ну вот на учениях такое чаще всего бывает. Люди получают много бесплатных книг, сидят довольные такие, сами на подушках книги, где-то там у них на земле, под ногами или еще где-то. Ну и опять же, взад-вперед все время бегают, люди же сидеть спокойно не могут, им каждые 5 минут надо зачем-то в туалет ходить. И когда они бегут, это по прямой книги, не книги. Вот, и все-таки надо научиться не переступать хотя бы через книги. Ну, или сидеть где-то там уж поближе, чего бегать-то. В крайнем случае, когда нет никакой возможности, что вы в любом случае, как бы вы ни хотели, вы вынуждены будете переступить через книгу, тогда необходимо произнести мантру. Ом ваджа векама аграма хун. Она в книге есть. Ом ваджра бекама аграма хун. И я вот так и не понял. Опять же, у нормальных учителей как-то уточнить не удосужился. А вот фольклорные, так сказать, товарищи, они говорят, еще визуализируй, как будто ты в этот момент проскальзываешь под книгой. И в таком случае вот этого проступка переступания через книгу ты не совершишь.
après, on dit, il est dit dans le texte, ne pas passer par-dessus les livres. Donc ça, la Maten Gon dit souvent dans les enseignements, quand il y a beaucoup de monde, on distribue beaucoup de livres, de fascicules gratuits. Donc les gens sont là, eux sont assis sur des coussins, puis les livres sont soit par terre. Et puis pendant ces enseignements, on ne sait pas pourquoi, il y a tout le temps, les gens n'arrêtent pas de faire des va-et-vient. On a l'impression que toutes les 5 minutes, ils ont besoin d'aller aux toilettes. Et puis ils peuvent pas faire passer comme ça, faire attention en passant, et on a l'impression qu'ils vont se précipiter tout droit pour aller jusqu'à ces toilettes. Et donc là, souvent on voit les gens passer au-dessus des livres. Alors bien sûr, si il n'y a pas d'autres possibilités, il faut à ce moment-là, et que vous passez par-dessus un livre, vous devez réciter le mantra que la Maten Gon avait donné. Vajra Bekama Akrama. Voilà. Agrama. Ce mantra-là. Et puis, dit-il, lui, il n'a jamais demandé à des grands maîtres, mais c'est vrai que dans toujours ce folklore un peu oral, on dit que c'était plutôt, voilà, quand il commençait à étudier, les étudiants plus âgés, il disait que voilà, si jamais tu passes par-dessus un livre, tu dois réciter ce mantra, et en le récitant, tu dois t'imaginer que tu passes toi-même sous tu te glisses sous le livre que tu viens par-dessus lequel tu viens de passer. Есть даже легенда о одном из прошлых Бандирова Гогенов. Он молодым мальчиком отправился учиться в Тибет, в северо-восточный Тибет, вместе с караваном. В этом караване он был с одним земляком или родственником, получается. В принципе, зачастую одно и то же. Который был чуть постарше, и тот любил, как сказать-то, не то что прям дедовщину, но подзатыльники ставить, гонять его взад-вперед, так как еще не было ничего известно об этом мальчике. Он просто как бы был мальчиком, который хотел стать монахом. Вот. Его гоняли. А когда таки этот караван добрался до монастыря, вдруг оказалось, что почти, все монахи этого монастыря вышли наружу встречать их, там выстроилась процессия, и они расстелили вот эти ковры-дорожки. И как бы встречают их. Сначала вот этот родственник парень, который постарше, думал, что это, это меня, видимо, как-то вперед вышел, но его немножко оттерли, и впереди прошел вот этот мальчик. Но почему-то встречающие монахи, они не шли рядом, а они все, склонившись, смотрели на землю и разглядывали. Смотрели на его ноги почему-то, на этот мальчика. Когда он прошел, они заявили: это не он. Оказалось, они то ли с помощью астрологии, то ли еще каким-то образом вычислили, что вот воплощение их настоятеля идет, как бы скоро прибудет. И они решили провести ему проверку, он это или не он. Они устроили всю эту процессию, расстелили дорожки, а под дорожку закопали книги. Если это настоящий, то он увидит эти книги в земле и не станет идти по ним. Так же вот как один из прошлых Далай-лам, когда был в Индии, не смог подняться на гору Гритхакута, потому что он увидел, что она не из камней и песка сложена, а из книг.
Но Ганджарвин Гагин прошел по дорожке, и они решили, что это не он. Позже, когда они выкопали книги, оказалось, что на книгах это не книги, а просто чистые листы бумаги. Дхарма исчезла оттуда. Поэтому он прошел. И оказалось, что это все-таки он. Ну, а закапывали листы? Закапывали книги. Ага, книги? Просто, когда он шел, он это увидел, он удалил. Все понятно. Ну, скорее всего, это все это сказки, забавные зато. И связано вот с этим, почему как-то вот, что буддисты действительно заморочены на том, чтобы не переступать через книги. Donc, toujours sur le fait de ne pas passer par-dessus des livres, il y a une légende ou une histoire qui concerne un des Bodhgogegen précédents. Нет, это Ганджарвин Гагин. Hein? Ганджарвин Гагин. Ah, Ганджарвин Гагин. Précédent qui donc voilà, il était enfant et il devait aller étudier dans un des monastères qui se trouvait au nord-est du Tibet, et il était dans une caravane avec un cousin qui était un peu plus âgé que lui. Et puis alors ce cousin, il se moquait de lui, il lui faisait faire toujours des courses inutiles, il lui disait va là. Enfin, c'était un petit peu comme il le considérait comme son larbin. Et puis quand la caravane arriva au monastère, les moines attendaient la renaissance de leur maître, et puis ils accueillirent donc cette caravane et ils déroulèrent un tapis. Et donc tout d'abord, celui qui était plus âgé pensait que c'était pour lui qu'on avait déroulé ces tapis, et en fait non, c'était pour le plus jeune. Et lorsque le plus jeune commença à marcher s'engagea sur les tapis qui avaient été déroulés, tous les moines étaient en train de regarder ses pieds. Et en fait, il regardait ses pieds, puis c'est pas lui. Et en fait, et qu'est-ce qu'ils avaient fait? C'est qu'ils avaient mis sous les tapis, ils avaient mis des feuilles de livres, en se disant que si c'est la véritable émanation, il ne marchera pas sur le tapis, parce qu'il saura qu'il y a des livres en dessous. Et celui-là, voilà, et il était arrivé la même chose avec un des Dalai Lama qui n'avait pas voulu monter. По какой горе он не поднялся? Грифхакута. Гора Грифов. Ah, Грифов. Sur le pic. Et qui n'avait pas voulu monter sur le pic des vautours parce qu'il avait vu qu'il était empli de livres. Et donc là, dans l'histoire précédente avec le tapis, une fois qu'ils ont soulevé les tapis, se sont aperçus que les pages sur lesquelles précédemment il y avait du dharma, elles étaient devenues toutes blanches, et qu'en fait c'était la véritable émanation du maître précédent qui était revenu, parce que sentant qu'il y avait, en s'engageant sur le tapis, en sentant qu'il y avait des livres en dessous, il avait enlevé toutes les lettres qui se trouvaient sur les pages pour pouvoir justement s'engager sur ce tapis. Donc voilà, ça bien sûr ce sont des histoires que l'on raconte, mais cela explique aussi pourquoi les bouddhistes ont une telle ils sont tellement sensibles à aux livres qui contiennent des textes, et au fait de les respecter, et le fait de respecter toutes ces règles. Так, не перешагивать, и оставив любую иную непочтительность, ну, соответственно, не кидаться ими и так далее, почитать их как драгоценность дхармы. Et donc on reprend dans le texte, et en renonçant à toute autre forme de non-respect, donc comme par exemple les lancers ou autres, il faut les respecter comme le joyau du dharma. Опять же, фольклорные
сведения об этом дошло до того, что некоторые люди пришли к мнению, что убийство мышей не является недобродетелью, потому что мыши грызут книги, а мы защищаем книги, поэтому как бы это поступок защиты от дхармы, а не убийство. Но это совершенно неверное мнение. Encore une histoire comme ça que l'on donne, mais qui n'est pas juste. Mais c'est vrai que certaines personnes pensaient que c'était ok de tuer des souris parce qu'en fait, comme les souris, elles peuvent ronger les livres, donc en ce moment-là, en tuant les souris, on se pose comme un défenseur du dharma. Mais ça, c'est pas juste. Опять же, некоторые говорят, что красть это плохо. То есть воровство это злодеяние, проступок дурной. Но книги красть можно, потому что это получение знаний. Но наш учитель по ламриму говорит, по-моему, это неправильно. Ведь наоборот, это как бы самое ценное, что вот это, и красть это такое же злодеяние. Et donc c'est pareil, voler, prendre ce qui ne nous appartient pas, c'est pas bien. Mais par contre, certains disent non, on peut voler des livres du dharma parce que comme ça, on pourra avoir accès à l'enseignement. Mais l'un de mes maîtres disait que non, c'est pas juste parce qu'en fait, l'enseignement c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc, on ne peut pas. Il n'est pas juste d'essayer de retirer à quelqu'un ce qu'il y a de plus précieux. Так, ладно. Так, рассказывают, что когда благой друг, имеется в виду Гише, или Кальяна Митра Чингава, видел принесенную книгу, то есть принесенное слово, имеется в виду, ну да, ладно, он складывал ладони и вставал, а позже, когда уже не мог вставать, складывал ладони. On reprend dans le texte, donc on raconte que lorsque le maître Chigava voyait un livre de la parole, qu'on lui apportait, il joignait les mains et il se levait. Et plus tard, lorsqu'il ne pouvait plus se mettre debout, il continuait cependant à joindre les mains. Сейчас в Талчие это часто не соблюдается, в толкучке в Талчие не соблюдается. Раньше как-то посвободнее было в монастыре. И в любом случае, когда идет старший монах, младшие уступают ему дорогу, пропускают его вся вперед. Но сейчас также поступают, но тогда, если младший нес книгу, старший останавливался и пропускал его вперед. Я не могу пройти впереди дхармы. Ты идешь впереди. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de monde, donc les foules sont beaucoup plus denses, c'est plus difficile dans les monastères. Mais traditionnellement, s'il y avait, on laissait toujours passer le moine le plus ancien devant, et puis les moines les plus jeunes arrivaient derrière. Par contre, si un moine plus jeune portait un livre, à ce moment-là, le moine le plus ancien le laisserait passer pour qu'il passe devant, parce que on ne peut pas être devant un livre. On ne peut pas marcher devant le livre. Когда Джово Атиша прибыл в Нари, это сейчас по большей части, ну или как бы западная часть Нари находится в Индии, там где Ладак.
от Ладака на восток немножко. А часть восточная, она в Китае. Вот. Прибыл в Нари, один тантрист не слушал у него дхарму. То есть Джо давал учение, там было много народа, которые его слушали. Где-то в сторонке сидел тантрист, и так как в основном ведь Джо Атиша давал публичное учение о Ламриме, о прибежище, то тантристу было скучно, и он считал, что это поверхностный какой-то учитель, и чего его слушать. Сидел всем видом, показывая свое пренебрежение, А недалеко среди тех, кто слушал учение, был некий писарь, который зубочисткой наковыривал вот этот желтый налет, и вот этими нечистотами со своих зубов делал пометки в книге. На книге. Джо один раз, в первый раз он, когда это увидел, он был в шоке, так сказать. Что это он делает? А во второй раз он уже просто закричал. Видимо, он, находясь в Тибете, изучал тибетский язык, но говорил нескладно, так скажем. Аца-ца, мирум, мирум. В принципе, можно перевести ай-яй-яй, не можно. Дословно. Перевели, естественно, нормально. Это ах, нельзя. И когда Атиша это искренне кричал, что ты делаешь, ужасть. И вот эта реакция Атиши на то, как он трепещет перед книгами, эти слова вселили веру в того тантриста. Вот тот тантрист, когда наблюдал, увидел, как он относится к книгам, решил, этот человек, видимо, что-то знает. И он стал слушать дхарму. Интересно, что было с тем писарем. Donc, là, il y a une autre histoire lorsque Chuvo arriva à Ngari. C'est aujourd'hui un territoire dont une partie se trouve en Inde, dans une partie du Ladakh, et l'autre partie se trouve, la partie qui est à l'est, elle se trouve aujourd'hui en Chine. Donc, lorsque Chuvo arriva là-bas, en fait, il y avait beaucoup de monde qui écoutait ses enseignements, et ces enseignements portaient essentiellement sur le refuge. Et il y avait un tantriste qui était là, qui se mettait de côté, puis qui n'écoutait pas ses enseignements parce que lui il s'ennuyait, il estimait que c'était c'était superficiel. Et puis pas loin de là, il y avait un scribe qui prenait en fait avec un bâtonnet, il prenait le dépôt qu'il avait sur les dents et il s'en servait pour faire des marques sur les livres qu'il était en train d'écrire. Et puis là, Atisha, en voyant ça, la première fois, il était choqué, et la deuxième fois, vraiment, il lui cria dessus, parce que pour lui, c'était quelque chose d'inacceptable. Et alors, ce qu'il y a, c'est, dans les commentaires, Atisha étudiait le tibétain, mais il ne le parlait pas encore très très bien. Et en fait, la manière dont ça lui est devenu tellement insupportable que il se mit à crier en disant aïe aïe aïe, pas faire, parce il a pas dit il ne faut surtout pas faire ça. Il a dit juste pas faire, pas bien, pas faire. Et il cria avec une telle sincérité que le tantriste comprit que c'était quelqu'un qui savait effectivement de quoi il parlait et qui ne s'était pas du tout
des enseignements superficiels, qu'il s'y connaissait, et à ce moment-là, il se mit à écouter le Dharma. Так, и устами Шаравы. Мы всячески шутим с Дхармой, тогда как непочтительное отношение к Дхарме или проповеднику является причиной бестолковости, умственной ограниченности. Глупости же у нас и теперь достаточно. Не созидайте новых причин глупости. Что мы сможем, если еще больше поглупеем? Et on reprend dans le texte, ainsi que le dit Shavara, nous traitons les Écritures comme quelque chose à avoir sous la main pour nous amuser. Ne pas respecter le Dharma et le maître qui l'explique est cause de dégénérescence, de la sagesse. Et cause de dégénérescence de la sagesse. Nous avons déjà bien assez d'ignorance. Essayons de ne pas accumuler la cause pour en savoir davantage. Si nous devenons encore plus stupides que nous sommes, alors que serons-nous donc capables de faire? Иногда, то есть есть мнение у некоторых буддистов, что сейчас рождается гораздо больше детей с ограниченными возможностями в умственном смысле, потому что, пусть даже не дхарма, но тем не менее сама буква, которая раньше была священной, сейчас брошена в массы, и мы топчем, бросаем в грязь и подтираемся, делаем все, что угодно, как бы всякие гадости с буквой, которая символ, как бы, опять же, может быть, дхармы. И в силу этого рождается столько много детей. То есть стало их больше. Но мне кажется, что их не стало больше, просто об этом стали чаще говорить. Вряд ли в этом есть прям такая взаимосвязь. Но, тем не менее, с дхармой лучше не шутить. Donc, alors il y a certains bouddhistes qui pensent qu'aujourd'hui on voit plus proportionnellement plus d'enfants qui naissent avec des besoins, avec des retards mentaux, parce que justement il y a de moins en moins de respect pour la lettre qui représente le dharma, parce qu'on la jette, on ne la respecte plus. Avec que ce symbole du dharma est de moins en moins respecté. Alors, la Matangun dit, moi, personnellement, je pense pas qu'il y ait beaucoup plus, que proportionnellement, il y ait plus d'enfants qui naissent avec des retards mentaux. Mais ceci dit, il vaut mieux, le dharma, il vaut mieux ne pas quand même, il ne vaut mieux pas plaisanter avec le dharma. Так, третье. То, что относительно санхи. Или как предписание относительно санхи. Почитать даже символы монашества. Не бранить и не презирать монахов. И тех, кто обладает лишь отличительными признаками монаха. То есть, даже если человек, не являясь монахом, носит какие-то монашеские атрибуты, то, что этот человек со своей стороны накапливает какую-то неблагую карму, это его личная карма. А с нашей стороны, как со стороны буддистов, опять же, наше предписание, в силу того, что мы обращаемся к прибежищу санхи, воспринимать это существо, так скажем, как символ санхи. Даже если это
Джим Керри, нарядившийся в монаха в там какой там Adventure, что там у него был фильм. Он бегал там в монашеских одеждах. Кто? Джим Керри. Я не знаю. Этот комик. Как же его? Животных он там спасал. Я не видела. Я же... Не помню, как его зовут. Ну, или еще кто там. Неважно. Есть такая Джатака. История про... Все нормально еще? Или переведешь? Да. О том, что некий нехороший человек пообещал Радже, что он добудет бивни 6-клыкового слона. Ну, то есть слона с 6 бивнями. А этот, 6 бивнями? Сказка же. А этот слон был вожаком. Ну, или раджой этих слонов. И этот слон был учителем дхармы одновременно среди животных. Другие охотники, как бы они не пытались добыть этого слона, их другие животные останавливали, не пропускали. Отгоняли там или убивали даже, может быть. А этот хитрец нарядился в монаха, из-за чего Шестиклыкий потребовал пропустить его. Тот подошел и ударил отравленным копьем ему в грудь, в сердце. Слон умирал. Когда все остальные слоны кинулись, чтобы растоптать этого человека, а Шестиклыкий бросился на него, как бы прикрыл его своим телом и сказал: не трогайте его, на нем броня, защищающая от любого зла. Не следует подчинять ему зла, пока он в таком облике. Et donc là, on reprend, c'est le troisième point qui concerne la sangha et qui concerne le fait de, donc on reprend dans le texte avec un commentaire de la Matengon, respecter les symboles monastiques, ne pas gronder ou dédaigner les moines et ceux qui portent ne serait-ce que quelques attributs ou quelques signes monastiques ou bien encore les attributs eux-mêmes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que même si la personne porte des habits de moine alors qu'elle n'a pas pris les vœux, qu'elle n'est pas un moine, ça c'est son karma. Par contre, pour nous, en tant que d'un point de vue bouddhiste, à partir du moment où on voit qu'une personne a ses attributs extérieurs, on lui doit respect. Et même par exemple, si c'est Jim Carrey, c'est un comique qui avait joué dans un film où il était déguisé en moine, ou bien encore dans un des Jataka, des histoires de la vie, des vies antérieures de Bouddha. Il y avait dans l'une d'entre elles, il y a l'histoire d'un homme qui promet à un roi de lui rapporter un éléphant à 6 défenses. Et cet éléphant à 6 défenses était un animal qui était le roi des éléphants et qui était également le maître de l'enseignement du dharma chez les animaux. C'était lui qui enseignait le dharma. Et donc les autres chasseurs le connaissaient et personne n'avait jamais osé s'attaquer à essayer de chasser cet éléphant à 6 défenses. Et donc cette personne qui avait promis de ramener cet éléphant à 6 défenses au roi, très rusé, il se déguisa en moine. Et à ce moment-là, quand il arriva, l'éléphant à 6 défenses dit attention, il y a un moine, il faut le laisser passer. Donc, le chasseur passa, et en s'approchant de l'éléphant à 6 défenses, il lui planta une lance dans le cœur. Et à ce moment-là, tous les autres éléphants essayèrent de se jeter sur lui, et l'éléphant à 6 défenses qui était blessé dit non, ne le touchez pas,
il porte l'armure qui le protège, à savoir les attributs monastiques. Иногда с ближней, как бы, точки зрения прикладной или кухонной справедливости, а нам зачастую кажется, что должна быть справедливость, нужно, то он обманывает, он мошенник, его нужно наказать, он такой, раз такой, он тут носит монашеские одежды. В ближнем плане это выглядит так, да. Возможно, то есть с обычной житейской точки зрения так и следовало бы поступить. Но что-то это, возможно, разрушает в нас самих. Когда мы воспринимаем какое-то существо в монашеском облике как врага. Что-то в нас умирает, возможно. Хотя каждый может поступать сообразно своим представлениям. Хотя вот один мой друг несколько раз мне тут подчеркивал, что мне важна справедливость. Вот если я увижу, что монах, например, ударил женщину, я молча подойду к нему и в печень. Я не стану с ним даже разговаривать. Даже разбираться не буду, что это он, почему это он так поступил. Мне кажется, все-таки надо было бы разобраться, что там и как там иначе решить. Ладно. То есть признаки монаха и сами эти признаки. Никогда не смотреть на них как на врагов, подразделяя вы и вы. Почитайте их, когда... подразделяя вы и мы. Почитая их как драгоценные санки. Et donc on reprend le texte avec un commentaire de la Matengon. Donc ne jamais les regarder comme des ennemis. C'est vrai que parfois on pourrait se dire ah ben voilà il ruse, enfin, il est en train d'essayer de nous tromper en se déguisant comme s'il était un moine et en fait, il doit être puni. Mais d'un autre côté, il faut se dire que peut-être le fait de voir un moine, même si, après, comme on a dit précédemment, c'est son karma s'il se déguise, mais ça peut, de le voir et de se dire c'est un ennemi, ça peut détruire quelque chose en nous profondément. Donc enfin voilà, il faut quand même avoir cette idée à l'esprit, mais finalement chacun d'entre nous, et bien entendu, peut décider de faire comme il l'entend. Mais à ce même propos, j'ai un de mes amis qui est toujours pour lequel la justice est très importante, le fait que les choses soient justes, c'est quelque chose de primordial, et il me disait que voilà, si jamais il voyait un moine en train de donner un coup à une femme, là, il trouverait ça tellement injuste que sans réfléchir ce qu'il ferait, il lui donnerait un coup dans le ventre sans essayer de comprendre ce qui s'était passé, et peu importe que ce soit un moine ou pas. Et puis là, la Matengon dit, il y a peut-être quand même il faut peut-être essayer de comprendre quelle est la raison qui fait que une situation surgit. Et donc on reprend dans le texte, donc ne jamais les regarder comme des ennemis, ne jamais faire de séparation entre vous et nous, et les respecter comme le joyau de la Sangha.
в побуждении к искренности сказано: в лесу живущие отшельники-монахи, достоинств высших истины желая, пусть не помыслят: я другим не равен, я лучше всех. То есть не считать, что другие монахи хуже, иначе гордыня это встанет основой всяческого неблагоразумия. Поэтому пускай монахи, те, кто выше в практике, не презирают низших. Иначе в течение эпох они освобождения не достигнут. То есть если даже высший в практике монах будет воспринимать других монахов не как сангху, а вот они типа глупые лентяи, или эй ты лысая балда, как бы в таком ключе, это станет для него препятствием. Ведь это непочтение к сангхе, независимо от того, даже если эти низшие монахи, может быть, они даже пьянствовали или еще что-то там такое творили, в искренне, в своем уме, этот высший монах не должен допускать таких мыслей, презирать их. Иначе в течение эпох они освобождения не достигнут. Так следовать учению надлежит. Donc, on reprend dans le texte avec un commentaire. Donc, il est dit dans l'exhortation à la pensée supérieure: ceux qui, demeurant dans la forêt, aspirent à la vertu, ne devraient pas examiner les défauts d'autrui. Ils ne devraient pas faire naître les pensées: je suis supérieur, je suis le meilleur. Une telle suffisance est la nature de toutes les négligences. Ne méprise personne, pas même un mauvais moine, car les airs cosmiques passeront sans libération. Ceci est un principe de base de ces enseignements. Et ici, il faut savoir que même, par exemple, un moine supérieur dans un monastère, s'il perçoit les plus jeunes ou ceux qui sont moins avancés dans leurs études, il ne peut pas les percevoir comme s'ils ne faisaient pas partie de la sangha. Et il peut pas se dire, voilà, ils sont bêtes, ils sont paresseux, ils n'étudient pas, parce que cela risque de devenir un obstacle. Et cela risque de devenir, en fait, l'équivalent du non-respect de la sangha, même si dans le cas où peut-être des moines se sont mal conduits, ont enfreint les règles, il faut quand même être très attentif sur le fait de comment on va les percevoir. Et toujours les considérer comme la sangha. Драгоценный томпа, это имеется в виду Джом Томпа, ученик Атиши. И Нальджирба Чимбо, это, скорее всего, Нальджирба Чактичок, тоже ученик Атиши. Не перешагивали ни одного желтого лоскутка ткани. Имеется в виду, что желтая накидка является, вот, собственно, основным символом монашеской одежды. Хотя бы он лежал на дороге. Они отряхивали его и относили на чистое место. Практикуйте подобное, ведь чем больше мы будем почитать драгоценности, тем больше существа будут почитать нас. Так сказано в Царе Самадхи: какое совершишь деяние, такой и плод получишь. Donc ici, on reprend dans le livre. Ну, тут не совсем сказано «нас». Где нас? Ведь чем больше мы будем почитать драгоценности, тем больше существа будут почитать нас. Тут обезличенно говорится это. Чем больше выражается
почтение драгоценностям, тем больше почтение самому. Okay. Donc, on reprend dans le texte avec un petit commentaire. Donc le précieux Dromtonpa et Nelgerpa Chempo, donc ici ce sont deux disciples d'Atisha, n'auraient jamais enjambé un morceau de tissu jaune, fût-il sur la route. Ils l'auraient ramassé, secoué et l'auraient déposé dans un endroit propre, pratiqué à l'identique. Donc ici, un tissu jaune, c'est vraiment c'est parce que c'est le symbole de l'habit d'un moine. Et car plus как вы сказали, что не нас, тем более чем больше выражает яца почтение драгоценностям, тем больше как бы получается или обретается почтение самому. Ага. И, не говорится мне, тебе, а вот чем сколько делать, тем сколько делается к твоим драгоценностям, столько получается и самому. Et car plus le respect envers les trois joyaux, car plus les joyaux seront respectés, plus le respect envers soi-même augmentera. Et ainsi qu'il est écrit dans le sutra du roi des concentrations, quel que soit le type d'action que vous accomplissez, vous obtiendrez un résultat similaire. Наверное, лучше на этом остановимся. Тут большая глава начнется. Угу. На этом пока остановимся. В следующий раз, на следующей неделе, да? Да. Еще на следующий, да, 3, потом прибежище. Так. Alors, on va s'arrêter là aujourd'hui parce qu'après il y a un long chapitre qui commence, donc plutôt on va laisser ce chapitre pour la semaine prochaine à 15 heures.